हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीक हम लोग बच्चों को ग्रीन प्लैनेट लेके गए। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड नेचर लवर्स को ये बहुत पसंद आएगा। इट्स एन इंडोर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल। और बच्चों के लिए अच्छा है। इट्स एंटरटेनिंग एंड नॉलेज गिविंग एट द सेम टाइम, क्योंकि बीच बीच में वहाँ पे एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन डेस्क बने हुए हैं। वहाँ पे काफ़ी कुछ उनके लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो लकी इंजॉय दिस वेरी मच, क्योंकि उसको इस तरह की जगहों पे जाना काफ़ी पसंद है। एंड 1 PM एंड 5 PM पे वहाँ पे थंडर स्टॉर्म एंड आर्टिफिशियल रेन होता है। द बेस्ट पार्ट वॉज कि उसके बाहर एक प्ले एरिया था। So Vivan was very much like wanted to go to a play area and it was just outside the place. So हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ। But the main part is कि वहाँ पे water bottles are really expensive, so take your own bottles. Overall it's a really nice experience and बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बच्चे उतना थकते भी नहीं हैं।